इनके बड़े भी यही कुछ करते थे। सूरह आल इमरान में आता है कि यहूदी कहते थे कि सुबह के वक्त इस नबी पर ईमान ले आओ, शाम को इसको छोड़ जाना ताकि इसके साथी से मुतनफर हो जाए। उस वक्त भी जो भोले वाले लोग थे वो कहते थे यार इतने बड़े बड़े यहूदी, आखिर कोई वजह तो होगी, पूरा दिन ये बैठ के नबी इस्लाम की मजलिस सुनते हैं और शाम के वक्त कहते हैं कि ये तो झूठे दावे नबूवत करने वाला है, तो लोगों के दिमाग खराब हो जाते थे। हम तो फिर भी पैगंबर के डाकी हैं। मिर्जा जेहलमी की चीखें आसमानों तक जा रही हैं कि किस तरह लोगों पर भड़क रहा है कि इनके बड़ों ने भी ऐसा किया, यानी मुसलमानों के बड़े कह रहा है यहूदी हैं। कितना बड़ा झूठा आदमी है, कुरान पढ़ के लोगों को गुमराह कर रहा है और खारजी अमल कर रहा है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मखलूक में बदतरीन लोग खारजी हैं। कुरान पाक की वो आयात जो कुफार से मुताल्लिक़ है मुसलमानों पर चश्मा करते हैं। तो यहूदी क्या करते थे, सहाबा कराम अल-रिदवान को वरगलाते थे, नबी अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ करते थे। और मिर्ज़ा के चेले ख़ुद मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ हुए हैं। जब इसने ईरान को कहा कि घुटने टेक दे इसराइल के सामने, अमेरिका के सामने, तो इसके शागिर्द ने उसे बुरा भला कहा, इसे बेकार कहा, इसे फजूल कहा, इसे मुनाफिक कहा। भाई किसी और ने नहीं वर्गाया, वो खुद समझ गए कि ये कमीना आदमी है, ये मुनाफिक आदमी है। हाँ जी मोहम्मद अली मिर्जा साहब, डूब के मर जाना चाहिए आपको। अब जब आपका वक्त आया उसका क़याम करने का और आप सजदे में गिर गए हैं, यार मैं ना बहुत सारी गलतियां इंसान जिंदगी में अपनी में करता है, लेकिन ये जो तुम्हें उस्ताद मानने वाली गलती की है ना, ये पछतावा देती है, बहुत ज्यादा पछतावा देती है। यार बड़े ही बेकार किस्म के और शदीद फजूल किस्म के आदमी हो। पहले वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि देख लेते हैं इसका अंजाम क्या होता है, अब बताओ क्या करना है। क्या बेकार आदमी है ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, क्या बेकार फजूल आदमी है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। हमें पछतावा है कि हम इसके शागिर्द कहलाते थे अपने आप को। भाई हमने नहीं वर्गलाया इनको, ये खुद समझ गए। कहता मैं इंतज़ार करता रहा कि इस जंग का एंड क्या होता है, तो देख लिया एंड कि एक लिहाज से ईरान जीत गया, कोई घुटने नहीं उसने टेके। कितना फजूल बेकार आदमी है। मुझे पछतावा है कि मैं इसको अपना उस्ताद मानता था। कुरान पढ़ के किस तरह लोगों को गुमराह कर रहा है कि जनाब अली ये वर्ग लाते हैं, ये यहूदियों वाला अमल करते हैं। एक तरफ तो बड़े बड़े इसके दावे हैं, मेरे शागिर्दों का ईमान ऐसा है कि सारे बाबों का ईमान मिलाया जाए तो मेरे शागिर्दों का ईमान जो है वो बड़ा है इनसे। तो अब तेरे शागिर्द तुझे बुरा भला कह रहे हैं, फजूल बेकार आदमी कह रहे हैं। दूसरा इसका जो पक्का शागिर्द है वो तो इसे मुनाफिक कह रहा है। बड़े बड़े मुनाफिक और दोहरे म्यार वाले बंदे देखे, लेकिन इस बंदे ਦਾ म्यार अलग ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਨੂ ਉਮਈਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ, ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਕਿੱਸੇ, ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਯਜ਼ੀਦ ਔਰ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਯਕੀਨ ਕਰ ਜੋ, ਅਗਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਇਮਾਮੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ, ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਨਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਲਾਲ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦਲੀਲ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬੋਲੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਆਕੜਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਦਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਨਾਫਜ਼ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਦਰ ਦੇ ਕਿੱਸੇ, ਕਿੱਥੇ 313 ਕਿੱਥੇ 1000। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਤਨਾ ਮੁਨਾਫਿਕ ਹੈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਯਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਹਰ ਵਕਤ ਦੋਹਰਾ ਮਿਆਰ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੁਨਾਫਿਕ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮੁਨਾਫਿਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਹਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਇਤਰਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ? ਤੂੰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਾਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੱਦੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਂ GHQ ਤੇ ਜਾਤੀ ਉਮਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। तेनू शर्म नहीं आती? लेकिन मैं दावे ना कहना कि तू एक मुनाफिक इंसान है। ये इसका पक्का शागिर्द जो इसको मुनाफिक कह रहा है, इससे बढ़कर तो बात कोई नहीं हो सकती। इसको हमने वर्गलाया कि जनाब अली मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ ये बयान दो। ये झूठा आदमी है। और नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मुआज़ना कि नबी अलैहिस्सलाम के मुखालिफ थे तो मेरे मुखालिफ हो गए तो वो यहूदी हैं। यानी अगर तेरे ख़िलाफ़ कोई हो जाए तो वो यहूदी है, और तू किसी के ख़िलाफ़ हो जाए तो तू यहूदी नहीं होगा। तेरा ही दावा है कि अक्सर मेरे शागिर्द वो बरेलवी है, पहले बरेलवी थे वो अब मेरे शागिर्द हो गए। तो अब तूने उलमा अहले सुन्नत से बकौल तेरे लोगों को हटा के, नौजवानों को हटा के तो अपना शागिर्द बनाया, औलिया कराम का दुश्मन बनाया, तो तू यहूदी है। बकौल तेरे कुरान पाक पढ़ के जो तू रिज़ल्ट निकाल रहा है, तू यहूदी है। तूने यहूदी वाला अमल किया। तूने अहले सुन्नत वालों को अपना शागिर्द बना के और इनको जहन्नम तक पहुँचा रहा है।
کہ میں منگول ہوں. میری طبیعت بالکل ڈیفرنٹ ہے. مجھے کوئی بندہ چھیڑتا ہے نا میں اس کو چھوڑتا نہیں ہوں چاہے جو مرضی ہو جائے. ہم منگولوں کی اولاد ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے منگولاں دے ہاتھ لگے نے تو اڈے سارے بابے منگولاں نے وڈے ہوئے نے جتنے اولیاء اللہ نے. جو منگول ہونے پر فخر کرے, نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتا ہے کہ میری امت میں یہ عمل لوگ نہیں چھوڑیں گے. آپ نے تنبیہ فرمایا کہ چھوڑ دے, لیکن یہ نہیں چھوڑا. فرمایا فخر, نسب پر فخر کرنا نہیں چھوڑیں گے. یہ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ چھوڑ دو, یہ جہنم کا ایندھن ہے. جو کفر کی حالت میں مر گئے, تم نے جاہلی نسب پر فخر نہیں کرنا. اللہ نے تمہارے اس جاہلی نسب فخر کو ختم کر دیا ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے ختم کر دیا. کہتا نہیں میں منگول ہوں. اللہ سے دشمنی, اللہ کا دشمن, نبی علیہ السلام کا دشمن, کہہ رہا کہ میں ڈاکیا ہوں نبی علیہ السلام کا. بھئی ڈاکیا کیا کرتا ہے؟ مانتا ہے نا بات. آپ نے بات مانی نبی علیہ السلام کی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فخر نہ کرو جاہل نسب پر. تو کہہ رہا میں منگول ہوں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ منع کرتا ہے, اللہ نے جاہل نسب کو ختم کر دیا. تو کہہ رہا کہ میں منگول ہوں, مجھے فخر ہے. تو ڈاکیا نہیں, تو چور ہے. اور تیرا ہی بابا ہے جسے تو کہتا ہے محدث اعظم سعودی عرب شیخ البانی, انہوں نے روایت نقل کی اور کہا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اپنے جاہلی نسب پر فخر کرے اسے کہو کہ اپنے باپ کا آلہ تناسل کاٹ کے منہ میں لے لے. یہ البانی کہتا ہے, روایت کو صحیح بھی کہتا ہے. تیرے شیخ کے مطابق تیرا عمل کیا ہے کہ میں منگول ہوں, جو کہ کافر تھے ان پر فخر کرنا. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق وہ شخص اپنے باپ کا آلہ تناسل کاٹ کے منہ میں لے لے. مرزا جی اب تیرا کیا بنے گا؟ تیرے شیخ نے فتویٰ دے دیا کہ روایت صحیح ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہ فرماتے ہیں کہ تم نے جاہل نسب پر فخر نہیں کر رہا. یہ کہہ رہا ہے میں کرنا ہے. تم کس طرح کا ڈاکیا ہوا؟ تو چور ہے. ایسے چوروں سے اپنے بچنا ہے.